सबसे पहले योजनाओं की शुरुआत करने के लिए ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮದ್ದೂರಿನ ಗೆಜ್ಜೆಲೆಗೆರೆಯ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 12,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदिवन गणनाडे, जय हे रस ऋषिगण वीरे. भूदेविय मकुटದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದನ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿರ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನದುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ತುಮಿಪತಿ ಚೆನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಜಕಡರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯ ವರರಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ. ಜನಗಣ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಅಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. On behalf of the hosts and people of Karnataka, we take this wonderful opportunity to felicitate Honorable Prime Minister for his august presence on this memorable occasion, and we request him to kindly accept our felicitations. ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲನ್ನ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶ, ರೈತರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಸಿರು ಶಾಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. किसान की जीवधारी हरियाली. ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮಾನನೀಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು. Organic jaggery reaches the hands of Honorable Prime Minister. ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾನನೀಯ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರಿಂದ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದು ರೋಸ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಆನೆಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಸಲಗ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಫಾರ್ accepting our felicitation. Thank you so much. It's indeed a matter of pride for both NHAI and the Road Transport Ministry, as such projects bring people together with faster connectivity. Request for welcome speech of Honorable
Nitin Gadkari ji. Welcome, sir. ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय सांसद प्रताप सिम्हा जी, ऑनरेबल एमपी श्रीमती सुमलता जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण, आज का दिन ये कर्नाटक के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बेंगलोर हमारे लिए, देश के लिए ग्रोथ इंजन है, आईटी कैपिटल है, और मैसूर ये हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। इन दोनों शहरों के बीच में आज बेंगलोर से मैसूर तक ये महामार्ग का जो निर्माण हुआ है, एक्सिस कंट्रोल, ये निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। हमारे देश से और विदेशों से बड़े प्रमाण पर जो टूरिस्ट है वो मैसूर आते हैं। पुराने रोड में आते समय काफ़ी समय लगता था, पर नया रोड जो बना है इसके कारण वो 1 घंटे में बेंगलोर से मैसूर निश्चित रूप से पहुंचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम रिंग रोड बना रहे हैं, जिसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि रिंग रोड बनने के बाद हम डायरेक्टली मैसूर तक आना और आसान होगा। ये जो परियोजना है, ये शुरुआत में परियोजना करते समय अनेक अड़चनें आई, क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है। मैं विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष रूप से सभी सांसद और विधायकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग के बिना ये लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए थी, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए कानून को जो मंजूर कर दिया था, उसके साथ उन्होंने हमको ये निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसी बात को लेकर हमने 4,000 करोड़ रुपए केवल कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों को दिए हैं। इसी हाईवे को बनाते समय ये 52 किलोमीटर नया बना है, 8 किलोमीटर एलिवेटेड है, साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर का भी अनेक जगह निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे बनाते समय हमने विशेष रूप से जो पुराने पार्ट का जो रोड है वो भी अच्छा बनाया है। मुझे इस बात का समाधान है कि जितने सांसद, जितने मंत्री जब जब मेरे पास आए तो ओरिजिनल डीपीआर में केवल 24 ही अंडरपास थे, पर लगभग उनके पूरे आग्रह को मान्य करके हमने 89 ऐसे अंडरपास इसमें बनाकर दिए हैं। इसके लिए जो हाईवे था उसमें मांग की गई कि एलिवेटेड बनाओ, तो 8 किलोमीटर हमने एलिवेटेड बनाया है। और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री जी, उनके कारण ही, उनके मांगों के कारण ही ये सब सुविधाएं करने के कारण कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे निश्चित रूप से यहाँ के पर्यटन को दुगना करेगा। और पर्यटन ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है, और यहाँ नए रोजगार भी निश्चित रूप से खड़े होंगे। इस हाईवे के निर्माण में जिन जिन विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, सबने सहयोग किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हाईवे का काम शुरू हुआ तब हमारे NHAI के मेंबर RK पांडे, इनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ, और इसी महीने में 2 तारीख को रिटायर्ड हुए और उनने ये काम पूरा किया। उनका विशेष रूप से मेहनत, परिश्रम इस हाईवे के लिए उपयोगी आया है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ये जो हाईवे बना हुआ है, ये NH 209, ये कोयम्बटूर इन तमिलनाडु तक अब इसकी कनेक्टिविटी होगी,
और बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो मुझे लगता है कि इसके कारण तमिलनाडु की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। उसके साथ साथ NH 212 विच कनेक्ट्स सुल्तान बटेरी इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट इन केरला, तो केरला और तमिलनाडु दोनों जगह इसकी निश्चित रूप से कनेक्टिविटी होगी। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना से कृष्णराज सागर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर जैसे विरासत स्थलों पर पहुंचना आसान होगा, जिससे टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। और इसमें हम कर्नाटक में 23 रोड साइड एमिनिटीज भी बना रहे हैं। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने बीच में जो लकड़ी के टॉयज थे, मैं जब MSME मंत्री था उसको प्रमोट करने के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया था। उसी प्रकार इस रोड साइड एमिनिटीज में हेलीपोर्ट होगा, ड्रोन पोर्ट होगा, गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, पार्किंग प्लेसेस होगी, वॉशरूम होगी। उसके साथ साथ जो कर्नाटक का हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, सिल्क है, उसके साथ उड़न में कर्विंग, उड़न के जो अलग अलग फर्नीचर है, हनी है, यहाँ का चंदन का सोप है, इनके लिए भी विशेष रूप से स्टॉल के लिए हमने प्रायोरिटी देकर उनको भी विशेष रूप से इसको हम देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज दूसरा जो महत्वपूर्ण रोड का फाउंडेशन जो 4,500 करोड़ रुपए का है, जिसकी लेंथ 93 किलोमीटर है, वो बेंगलोर से मैंगलोर तक पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए अल्टरनेटिव मार्ग है। इट विल गिव ए बिग बूस्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस रीजन, क्योंकि मैंगलोर पोर्ट में जो तकलीफ है वहाँ घाट में, उसके कारण बहुत सा ट्रैफिक चेन्नई में टुटीकोरिन में जाता है। ये रोड बनने के कारण निश्चित रूप से उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी इस रीजन में और बढ़ेगी। मेरा विश्वास है कि एलावाला, बिलकेरी, हंसूर इस जिले के ट्रैफिक प्रॉब्लम भी इससे छूटेंगे और जो 5 घंटे के समय लगता था वो 2 घंटे तक आएगा, जिसके कारण ये भी रोड बहुत महत्वपूर्ण है। कूर्ग जो है इज रेटेड एज वन ऑफ द टॉप हिल स्टेशन डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो कुर्ग जाने के लिए भी इससे बहुत बड़ी आसानी होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है और उसी के कारण गति शक्ति योजना भी बनी है, जहां पोर्ट से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी हम बना रहे हैं। बेंगलोर में कर्नाटक की सरकार से उसका भी निर्माण हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है, ये विशेष रूप से दिल्ली से, नॉर्थ से, पंजाब, हरियाणा, वहाँ से जोड़कर सूरत तक आने के बाद मुंबई और पूना जाने की अब जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने गुलबर्गा में इस हाईवे के 2 पोर्शन का भूमि पूजन किया और काम शुरू हो गया है। ये बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर लद्दाख, लेह से लेकर कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन तक जोड़ने वाला महामार्ग बनेगा और जो निश्चित रूप से करीब 20,000 करोड़ का है और मेरा विश्वास है कि 50% उसका वर्क कंप्लीट हुआ है। ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ. In this context, congratulatory words and warm wishes shared by Honorable Central Minister Shri Nitin Gadkari ji. Thank you so much, sir, for all your good words. Request Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai ji for his speech. ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಕ್ಕರೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಸೂಪರ್ ಹೈವೇ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು,
ಬಡವರ ಬಂಧು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿಯವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಅವರೇ, ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರೆಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ, ಹೊಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹೊಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನಾಯಕರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು G20 ವಿಶ್ವದ 20 ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 6 ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 10 ಲೇನ್ಗಳ ಸೂಪರ್ ಹೈವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದಿವಸದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. 90ರ ದಶಕದಿಂದ ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯೆ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, 2014ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು? ಯಾರಿದ್ರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು DPR ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬರು ಸುಮಾರು 215ರಲ್ಲಿ DPR ಆಯಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ 2016 ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 4,000 crores additional amount was sanctioned to make this as a super highway by Narendra Modi ji. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾರಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿದ್ರು. 2019 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? DPR ಮಾಡಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, 2 ಹಂತದ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು 2023ಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತೀರಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Good words shared by Honorable Chief Minister, highlighting the achievements of the government. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. The historic moment is here. May we very humbly request Mananiya Pradhan Mantri ji to unveil the plaque to mark the dedication to the nation of Bengaluru-Mysuru Express Highway and laying of foundation stone of 4-lane Mysuru to Kushalnagara section of NH 275. A screening of a short film on these projects. May we have the film, please? The country has seen an astonishing growth in infrastructure development, especially in highway sector in the last 9 years under the visionary leadership of PM Shri Narendra Modi. In the last 9 years, investment in national highways construction has increased over 8 times from about rupees 20,000 crore in 2014 to over rupees 1,72,000 crore now. जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है. ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ. Karnataka has been a strong partner of this development journey with over rupees 57,000 crore investment in road projects of over 2,500 kilometer length, out of which more than 70% of projects are completed and rest are in the final stages of completion. To further strengthen the world-class road connectivity for the people of Karnataka, the 6-lane access-controlled highway is being inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This 6-lane access-controlled highway has a total length of 117 kilometers and has been completed at the cost of 8,400 crore rupees. This highway will reduce the commuting time between the cities of Bengaluru and Mysuru from 3 hours to approximately 1 hour 15 minutes and provide better connectivity to the areas of Srirangapatna, Coorg, Ooty and Wayanad, which will boost tourism potential. This highway comprises of total 10 lanes, with 6 lanes of main carriageway and 2-lane service road on either side. The construction of this 6-lane access-controlled highway also involves 4 rail-over bridges, 9 major bridges, 40 minor bridges, and 89 underpasses and overpasses. With better infrastructure will come better opportunities, and this will boost the business opportunities and movement of agriculture produce with ease. Also, on this occasion, the foundation stone is being laid for the work of 4-laning of the Mysuru-Kushalnagara section of the NH 275, which will be constructed in 4 packages with a cost of rupees 4,100 crores and which will be of 93 kilometer length. This project enhances better connectivity to tourist places like Coorg and Mangaluru with reduction in travel time from Bengaluru to Kushalnagara from 5 hours to 2.5 hours. Further, this also serves as an alternate route to Mangaluru port, and there will be reduction in congestion of the cities like Yelavala, Bilikere and Hunsur. With new highway projects, Karnataka under double-engine government gets new wings of development, fulfilling people's aspirations and ushering in a new era of prosperity.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಅವರೇ ಭಾರತದ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. Request for Honorable Prime Minister's speech. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ MLA ಮಂಗಳೂರು will translate Honorable Prime Minister's speech into Kannada. भारत माता की, भारत माता की. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ताई भुवनेश्वरी को भी मेरा नमस्कार. मैं आदि चुनचुनागिरी और मेलुकोटे के गुरुओं के सामने भी नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. बीते कुछ समय में मुझे कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मिला है. हर जगह कर्नाटका की जनता अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रही है और मंड्या के लोगों के तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है. सक्करे नगरा मधुर मंड्या. मंड्या के इस प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं. मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले.